कन्यादामहंकरस्य वामसान्तवेर्यस्य श्रीवरादिनारायणस्य विद्याप्रतिशक्त्या प्रियमाणस्य महाजनमध्ये परिभ्रामणामनेककोटि ब्रह्माण्डानामेकमेव यद्धा महारङ्गा पृथिव्यापस्तेजो भागाशाद्यावोडेरावोस्मादि ब्रह्माण्डकण्डयोर्मध्ये आधारहित श्रीवरा घोरमान्ता व्यावदेस्मिन् दष्टदिग्गजोपरिप्रतिष्ठितस्य अत्तल्ला भेत्तावा सुन्दर कला प्रसाद महात्म वेदास्य गुरुरादिवे भोर्लोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक लोक सप्तकस्यादो भागे चक्रवाक शील महान मध्यवर्तिन्या महानालय यमानि परायां भवति भागे पुरुषो दुर्गोचिस्तास्य सर्वदेवताः सुसमेव लक्ष्मी भागे श्री गुरुगोविन्द गौरस्थास्य श्रीमद् भगवतो नारायणस्य नाम सरोज विराजमानस्य नमः सप्त महाकोटि महायुगसेवा परब्रह्मणः गुरुगोरस्थाङ्गे शास्त्री मलिजीरस्य वासिष्ठानां ब्रह्माणामध्ये तान् ब्रह्मदर्पणदनोतं ब्रह्मासे ब्रह्मस्य ब्रह्मस्य ज्ञाने द्वितीयायामे तृतीये मुहूर्ते प्रथम प्राणवकाले पुनराशेन सहस्रावसानैरे वा परिक्रमेण सोनाभिरुद्ध तमिलकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासदत्तं शतकव्योगिनः राढिर्वक्षणमकापर्यन्तं पुनराशेन सहस्रावसाने एकैकयमापरिक्रमेण सर्वाशुभैः तमिलकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थम् అందరూ కూడా చేతులు జోడించి చెప్పండి త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర రాజ్యపేయ పౌండరీక అశ్వమేధ ఆది శతక్రతు ఫల ప్రాప్యర్థం ఏకవిధం శకి సంఖ్యోభయ పురుషోత్తారక మహాదాన అంతర్భూత కన్యాదాన अंतर्नीता पूर्व भाजिनां श्री लक्ष्मी नारायण वर उद्दिश्य श्री लक्ष्मी नारायण वर प्रीत्यर्थं महा संकल्प श्रवण पूर्वक सगृह्य वरदा भवन्तो सुमुहूर्ताः